बड़े सीनियर किस्म के रहनुमा, वो तमाम रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से बाकायदा राबिता किया है। और अब तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनका फ़ोन हर वक्त बिजी नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? ओन चौधरी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से पेरनी से उनकी शादी हो गई, यानी बुशरा बीबी से, उसके बाद ये इनके जो करीबी दोस्त थे, जो जिगरी दोस्त थे, बड़े मुखलिस दोस्त थे, ये आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर किए गए। ये ख़ुद दूर नहीं हुए, इनको बाकायदा दूर किए गए। और बाकायदा बुशरा बीबी की जानिब से ये इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि इनको आपने अपने करीब कभी भी आना नहीं देना है। और यूँ इमरान खान के दौर हुकूमत में जहांगीर तरीन को दीवार से लगाया गया, ओन चौधरी को दीवार से लगाया गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए ख़ुद खान साहब ये इंस्ट्रक्शन देते थे कि हर सूरत जो है जहांगीर तरीन को नाअहल करना है। यूँ जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी गई और उनको बाकायदा दीवार से सिर्फ लगाया ही नहीं गया, बल्कि उनको नाअहल करके उन्हें सियासत से भी दूर किया गया। और उस दौरान इमरान खान जब उनसे नाराज़ हुआ करते थे तो उस वक़्त अपने पार्टी के जो रहनुमा थे, उनके साथ जब भी उनकी बात होती थी तो वो यही कहते थे कि मैं खान साहब से नाराज़ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उनसे नफ़रत नहीं करता। आज भी मेरे वो दोस्त हैं, वो सिर्फ मुझे एक कॉल करें, मैं ख़ुद उनके पास मिलने के लिए खुद चला जाऊँगा। तो उस सूरत हाल में भी वफ़ा निभाने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी खान साहब की जानिब से कभी जहांगीर तरीन को न कोई कॉल गई और ना उन्हें मनाने की कोशिश की और ना उन्हें सुनने की कभी खान साहब ने ज़हमत की। और यूँ ओन चौधरी, फिर इसी तरह जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये वो लोग थे जो हर इनके जलसे को स्पॉन्सर करने वाले, कोई जहाज़ की शक्ल में, कोई जलसे को स्पॉन्सर कर रहा है, कोई स्टेज बनवा रहा है। ऐसे करीबी जो दोस्त है, ओन चौधरी जो हर वक्त उनके साथ साये की तरह साथ रहते थे, ऐसे तमाम दोस्तों को खान साहब ने अपने से दूर कर लिया। फिर ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए जो मुफाद परस्त थे, जो खुशामदी थे, जो खान साहब की बेजा बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके उनको क्रिटिकल चीज़ें दिखाने के बजाय हर चीज़ खान साहब आप अमेजिंग हैं, आप कमाल के हैं, आप ठीक कह रहे हैं, यूँ कहते हुए उनके करीब आ गए। और अपने मफादात लेने में तो वो ज़रूर कामयाब हुए, लेकिन खान साहब के साथ निभाने में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आए। और आपने देखा कि जो ही थोड़ा प्रेशर पड़ गया तो रेत की दीवार की तरह वो मिट गए। और यूँ कई रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ कुछ रहनुमाओं को बाकायदा वक्त की हुकूमत और फिर इदारों की जानिब से प्रेशर बिल्ट होने की वजह से उन्होंने पार्टी को रोते हुए खैर बात कह दिया, लेकिन कई तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा थे इस दौरान कि जिन्होंने मौके से फ़ायदा उठाकर खान साहब के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होते हुए उन्होंने देखा था, तो उन्होंने इसी मौके से फ़ायदा उठाकर फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान साहब से जान छुड़ाने की भरपूर कोशिश की और उसी में वो कामयाब हुए। यूँ अब तक तहरीक इंसाफ के तकरीबन 53 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, यानी खान साहब से अपने रास्तों को अलहदा कर चुके हैं। अब खान साहब तनहा है और ख़ान साहब के साथ कल मैंने एक स्टेटस भी लगाई थी कि मुझे तो खदशे ये है कि खान साहब के पास अब तो कोई कैमरामैन भी नहीं बचा होगा कि जो तकरीर रिकॉर्ड कर ले। खैर, मैंने मजाक में वो स्टेटस लगाया था। बहुत से तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन ये बात हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो एक एक होकर तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। और ज़राए का ये भी कहना है कि अब तो ये यहाँ थमने वाली ये गेम नहीं है, बल्कि बात इससे आगे निकल चुकी है और बहुत से रहनुमा अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देंगे, जिन पर हम मज़ीद भी ट्रस्ट नहीं करते कि ये कभी पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी छोड़ेंगे, बाकायदा ये ज़राए का ये कहना है। आपने देखा कि कराची में कई रहनुमा ऐसे थे जिन पर हम कभी कह नहीं सकते थे कि पार्टी छोड़ सकते हैं, जिसमें आपने कभी सोचा था कि इमरान इस्माइल तहरीक इंसाफ को कभी छोड़ सकते हैं? आपने कभी सोचा था कि अली ज़ैदी तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं? जो कल तक जो कह रहे थे कि मुझे यहाँ गोली मारें, मैं पार्टी छोड़ नहीं सकता, मैं पार्टी उस वक्त छोड़ दूंगा तहरीक इंसाफ को जिस दिन खान साहब पार्टी को छोड़ देंगे। इस तरह बुलंद बांग दावे करने वाले तमाम रहनुमाओं ने आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। यूँ तहरीक इंसाफ अब जो हैं वो उसमें इमरान खान और चंद रहनुमा रह चुके हैं, वो भी इस वक्त छुपे हुए हैं, वो भी मतलूब हैं, इदारों को, पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को वो ढूंढ रहे हैं, वो छुपे हुए हैं। यानी यूँ इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इन दिनों इमरान खान साहब अकेले हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का फ़ोन
بہت عرصہ بند نظر آتا تھا، بہت سے لوگ اس سے رابطے نہیں کرتے تھے، بالکل وہ آئسولیٹڈ ہو چکے تھے، وہ اور اون چودھری بالخصوص۔ اب سچویشن یہ ہے ناظرین، آج کی خبر ہے کہ تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے کئی رہنماؤں نے، یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے، کاب لیگ کو جوائن کریں گے، پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے، کہاں جہانگیر ترین یہ وہ، لیکن اب ایک خبر یہ ہے، کنفرم خبر ہے، یہ آج خبر آ چکی ہے کہ تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے، جو تحریک انصاف کو خیر بات کہہ چکے ہیں، ان تمام رہنماؤں نے، بڑے سینئر قسم کے رہنما جن کو ہم کبھی ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ تمام رہنماؤں نے جہانگیر ترین سے باقاعدہ رابطہ کیا ہے، اور اب تحریک انصاف کے سابق سینئر رہنما جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، ان کا فون ہر وقت بیزی نظر آ رہا ہے، اور باقاعدہ کئی رہنماؤں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو یوں باقاعدہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں پارٹی کی شکل میں آگے اس کو لے کے بڑھنے کے لیے ابھی مذاکراتی عمل جو ہیں وہ جاری ہے۔ تو یوں تحریک انصاف کے کئی رہنما جو ہیں وہ جہانگیر ترین سے ملاقات میں ہیں، اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، فون میں بات چیت ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور آج بھی کئی رہنماؤں نے تحریک انصاف کے جو سابق رہنما تھے انہوں نے جہانگیر ترین سے ملاقات کر کے معاملات کو آگے بڑھانے کے باقاعدہ انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے۔ تو یوں اب جو ہے جہانگیر ترین جو ہے وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے، اور ایک ایسی مضبوط پارٹی بنے گی، اور یقیناً وہ تحریک انصاف کے نام سے ہی بنے گی، اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ارد گرد جو ہیں خوش آمدید لوگوں کو جمع کیا، اور اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑا۔ اور ناظرین، جناح ہاؤس میں جو حملہ ہو چکا تھا 19 مئی کو، ان پرتشدد کارروائیوں میں آج ایک خبر سامنے آ چکی ہے کہ جناح ہاؤس میں حملہ اور جلاؤ گراؤ کیس میں تحریک انصاف کی خواتین رہنما عالیہ حمزہ اور صبوحی انعام اور مریم مزاری کی شناخت پریٹ مکمل کر لی گئی ہے، باقاعدہ ان کی شناخت مکمل ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 روزہ جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر پولیس جناح ہاؤس میں حملہ کیس میں شناخت پریٹ مکمل کرنے کے بعد عالیہ حمزہ اور دیگر جو پارٹی کے جو کارکن اور رہنما تھے، جس میں مریم مزاری کو بھی باقاعدہ کل انسداد دہشت گردی کے دل میں پیش کرے گی، اور گزشتہ سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے شناخت کے لیے باقاعدہ وقت مانگا تھا، اور اب شناخت ان کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، اب ان کا گھر بار بھی اجڑ گیا، اور کئی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج بھی ناظرین تحریک انصاف کا ایک بہت بڑے گروپ نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ چکے ہیں، لیکن اب تک جو ہیں عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جیل میں خواتین سے جو ناروا سلوک کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا تھا، اس پر آج پنجاب حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت کے وزیر اطلاعات عامر میر کی جانب سے کہا گیا کہ باقاعدہ گرفتار جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا ماحول نہیں ہے۔ یہ تھی وہ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔